What's up mga idol? Meron naman kakaibang insekto dito mga idol. Tignan nyo mga idol. Yan idol oh. Parang dahon siya idol. Yan. Para siyang dahon lang siya idol. Pero insekto yan idol. Klaseng insekto to idol. Ano yan yung puwita niya idol oh. Para talaga siyang dahon idol ba? So, tingnan nyo mga idol. Yung klaseng insekto idol. Yan idol. Meron pang isa dito idol oh. Ito yung isa idol oh. Nasa ilalim idol. Kunin natin idol. Yan idol. Dalawa na sila idol. Yan. Pare sila ngayon idol. Nagde-date siguro tong dalawa na to idol. Muna to yung ahas ngayon idol. Wala akong nakitang ahas idol eh. Ito na muna yung content natin idol. Meron nga pala nagpapa-shoutout sa iyo. Idol Tons ba ay vlogs. Shoutout sa iyo idol. Ito yung nakita natin ngayong gabi idol. Dalawang mukhang dahon na insekto idol. Yan siya idol. Parang dahon talaga siya idol ba? Tingnan nyo maigi idol. Yan idol. Yan malinaw ba idol? Makapit yung kamay niya. Yan idol oh. Yan. Hindi naman siya nangangagat. Parang maliit lang yung bibig niya idol. Bibig niya idol oh. Maliit lang. Mga dahon lang siguro kinakain nito idol. Klaseng insekto to idol. Hindi naman siya mukhang mantis idol. Oh, maiksi yung mga galamay niya. Mga paa niya maiksi naman idol. Ano sa tingin nyo idol? Pa-comment naman dyan idol. Klaseng insekto to. Mukhang dahon siya idol. Pakpak niya to idol oh. Yan oh, pakpak yan idol. Ang dahon. Dito lang yan sa puno ng bayabas. Puno to ng bayabas idol. Yan idol oh. Puno ng bayabas idol. Bunga to sa nasa itaas. Ito yung bunga niya idol oh. Daming bunga idol. Yan idol. Maliliit pa idol yung bunga. Ito naman yung mga insekto natin idol. Dalawang pares idol. Kamag-asawa to mga idol. Ano sigurado kung alin dito yung babae o alin ang lalaki dito idol. Yan. Kaiba talaga siya idol oh. Pa-comment naman dyan idol. Klaseng insekto kaya to idol. Mukhang dahon siya idol. Uy, parang naputol yung isang paa niya idol oh. Yan. Nandito. So, 4 na paalong dito sa kabila. Ito naman, 3 lang. Naputol yung isa idol oh. Kawawa naman idol. Yan idol. Para lang siyang plastic na dahon idol ba. Tingnan nyo idol. Parang plastic na dahon idol. Bandang tiyan na idol. Parang laruan lang siya idol na plastic. Pero insekto yan idol. Buhay yan idol.
Boy yan idol oy. Wala natin idol. Yan. Ano, gumalaw yung isa. Mahihain sila idol. Yun na. Yung malaglag. Ayun, kumapit yung isa oh. Boy yan idol oh. Tignan niyo idol oh. Kumapit siya idol. Alog-alogin natin idol. Naggalaw din yan. Kaya nahiya lang silang gumalaw idol. Ayaw gumalaw idol. Baka natakot lang sila idol. Parang plastic na dahon idol. Tunay na insekto yan idol. Dalawang pares idol. Hayaan na natin yan idol. Ayaw talaga gumalaw idol. Takot siguro yan.